péché demeure. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, c'est le dimanche de l'aveugle-né. Le dimanche où le Seigneur nous montre comment voir. Peut-être l'œil, c'est un organe très important dans le corps de l'être humain. Cet œil qui a vu le fruit et l'a voulu, l'a envie, l'œil de Ève, d'Adam, qui ont vu le fruit que le diable leur a montré et qu'ils ont eu envie de la voir, cet même œil qui était tombé dans la corruption, c'est l'œil que le Seigneur vient aujourd'hui pour ouvrir, pour lui rendre la vue. Cet œil qu'on a tous et qui a connu la corruption, qui a plein d'envie, qui regarde autour d'elle et difficilement aller en satiété. Elle a toujours faim. Cet œil qui est dans notre corps et qui est un élément de ornement, embellissement. On voit les yeux qui a des couleurs, qui a un aspect morphologique de beauté, mais aussi cet même œil nous permet de communiquer. Parfois on dit on sait parler juste en se regardant. On utilise les yeux pour communiquer. On utilise les yeux aussi pour discerner. Vous savez, ceux qui connaissent l'aspect anatomique de l'œil, il y a ce qu'on appelle le segment intérieur et le segment postérieur. Le segment intérieur, c'est la cornée et tout ce qu'on voit à l'extérieur, mais il y a aussi la rétine et tout ce qui est caché derrière. Il y a ce que je vois, il y a ce que j'interprète, il y a ce que je vois avec mon œil externe, mais il y a le nerf optique qui transmet à mon cerveau pour interpréter ce que je suis en train de voir. Donc, ce n'est pas uniquement quelque chose externe, mais c'est la vue interne qui compte. Donc, cet homme qui était aveugle de naissance, il n'avait ni l'œil externe, ni l'œil interne. Et d'ailleurs, ce n'était pas le seul miracle dans lequel le Seigneur a ouvert les yeux d'un aveugle. On connaît aussi dans Matthieu 9 un autre miracle dans lequel on voit deux aveugles qui suivent le Seigneur et qui lui demandent d'ouvrir les yeux. Il leur a ouvert les yeux, il a dit « Mais dites à personne que j'ai fait ça. » Mais ce miracle, il a un aspect un peu différent. Parce que on a connu aussi dans ce miracle la foi de cet homme-là. Saint Augustin nous attire l'attention que malgré que Jésus ne lui avait pas promis de retrouver la vue en se lavant au réservoir de Siloé, et malgré la distance pour y arriver, il a obéi à sa parole. Sa foi lui a ouvert les yeux. C'est vrai. Le Seigneur ne lui avait pas promis qu'il va retrouver la vue. Quand on lit les détails de ce miracle, on voit un homme aveugle qui se présente à Jésus. Jésus, il prend de la boue, il lui met sur ses yeux. Il ne lui a rien promis. Il lui a dit, va te laver. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Déjà, je ne vois pas. Tu m'ajoutes une couche? C'est d'ailleurs ce qu'on pense quand on est dans les épreuves. Seigneur, mais je suis déjà sous l'eau. Pourquoi tu m'ajoutes une couche? Tu m'as rien promis, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Est-ce que ça va se résoudre? Est-ce que je vais revoir? Est-ce que je vais gagner la vue? C'est ta foi qui est mise à l'épreuve. Et c'est grâce à sa foi qu'il a regagné la vue. Pas uniquement externe, mais aussi interne, parce qu'il était capable de répondre aux pharisiens qui étaient là juste pour le critiquer et juste pour refuser de voir la vérité de Jésus.
Combien de fois Jésus passe devant toi dans ta vie et tu ne le vois pas, tu ne le reconnais pas. Tu fais comme les pharisiens. Tu dis non, c'est pas lui. Non, non, non. Mais qui t'a aidé? Qui t'a tenu la main? Qui t'a fait traverser ci ou cela? Qui t'a porté tout au long de ta vie? Qui t'a ouvert? Qui t'a donné la conscience? Qui t'a attiré l'attention? C'est le Seigneur. Cet même œil, avec ces deux composantes, te permet de vivre ce qu'on appelle le discernement, de connaître la différence entre la lumière et les ténèbres, de distinguer et discerner les voies du Seigneur et les voies du diable. Parfois, cet même œil me permet de voir les autres, de les juger, de les montrer du doigt, de voir tout ce qui leur manque. C'est vraiment curieux parce que les yeux sont faits d'une manière à me permettre de voir à l'extérieur de moi. C'est peut-être d'autres personnes qui peuvent me dire « Attention, mais il y a une tache sur ta chemise ou ta tunique. » Mais moi, je n'arrive pas à la voir. Je dois me pencher pour me voir. Je dois baisser ma tête. Pour voir à l'intérieur de moi, je dois vivre ce qu'on appelle l'humilité. Pour rentrer en moi et voir ce qui est en moi, les taches qui sont sur moi, je dois me baisser la tête. Mais à chaque fois que je regarde autour de moi, je vois ce qui manque chez les autres, leurs tâches, mais je ne vois pas les miens. Essaye de regarder autrement les autres. Tu vois leurs défauts, mais est-ce que tu les vois pour les aider à les surmonter et les vivre autrement? Ou tu les vois juste pour sentir que tu es meilleur, tu es le plus fort, tu es le plus grand? Est-ce que tu vois les autres dans leur faiblesse pour alimenter ton orgueil ou plutôt pour les aider et être à leur service? Est-ce que tu vois leur faiblesse pour remercier le Seigneur et te poser la question, est-ce que j'ai la même chose? Parfois, on voit les taches sur les autres et on oublie que ma chemise en est pleine et je ne me suis pas conscient. J'arrive à voir le caillou dans l'œil du prochain et je ne vois pas la poutre qui est dans mes yeux. C'est pour cela, ton œil est la lampe de ton corps. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, elle est fonctionnelle correctement. Extérieur, intérieur, vue, interprétation, discernement, communication. Elle est en bon état. Ton corps est éclairé. On dit cet homme, il voit bien. Il arrive à voir, il connaît, il a l'œil. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Tu n'arrives pas à voir. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Quand le Seigneur a dit à ses disciples, on est invité, on est appelé à faire le travail que mon Père nous a invités de faire tant qu'on est dans la lumière, c'est la vie. Les ténèbres, c'est la mort. Tant que tu es dans la vie, profite pour faire les œuvres de la lumière, de manifester la lumière qui est en toi, de montrer l'amour du Seigneur qu'il t'a offert. Est-ce que tu arrives à voir avec tes yeux ton propre péché ou tu arrives uniquement à voir la faiblesse des autres? Est-ce qu'avec cet œil-là, tu vois le fils prodigue qui a retrouvé son père, ou tu vois le veau ou l'offrande qu'il a offert et tu en veux ton frère? Est-ce qu'avec ces yeux-là, tu vois le Seigneur et tu crois en lui, ou tu n'arrives pas à le reconnaître? Est-ce qu'avec ces yeux-là, tu vois le chemin
du Seigneur, le chemin de la bénédiction, ou tu vois tous les convoitises de ce monde? Est-ce que tu vois ce que le Seigneur t'a offert, ou tu vois uniquement ce qu'il te manque et tu envies les autres? On est aujourd'hui invité à chercher la vue, à se poser la question, est-ce que je vois? Est-ce que mes yeux sont fonctionnels? Est-ce que je vois vraiment? Ou j'ai juste des organes qui me permettent de regarder? Il y a une grande différence entre regarder et voir. On regarde autour de nous, mais qu'est-ce qu'on voit? Parfois, il y a des gens qui passent devant moi, mais je ne les reconnais pas, je ne les vois pas. Je ne sais pas c'est qui. Le Seigneur ou c'est pas le Seigneur? Les pharisiens étaient présents comme les autres. Mais qui a reconnu Jésus? Qui est allé vers lui? Qui a cherché à être son disciple? Très peu. Quand tu vois qu'il y a de la boue sur tes yeux, cherche à te laver de ton péché pour le voir, pour le connaître, pour être avec lui. Toutes les épreuves qui te traversent ne sont que de la boue, simple boue, qui sont lavables. Ce n'est pas des taches qui t'empêchent d'aller vers lui, mais ne sont que des moyens pour témoigner ta foi et aller vers lui. النهارده احبائي خلاص في نهايه الصيام بنعدي على حد المولود اعمى. وبصراحه الشخص ده كان جميل جدا في طاعته لكلام المسيح. قديس أغسطينوس يقول لك انه برغم ان المسيح ما وعدوش بحاجه، قال له روح اغتسل في بركه سلوان، مسافه طويله، بس ما وعدوش، ما قالوش لما هتغتسل هتفتح، ما قالوش حاجه، قال له روح اغسل وشك. طب انا مش شايف اصلا، هتجيب طين وتحطه على عيني؟ هي ناقصه؟ ده هتتوسخ، هتتلوث، هيجي لي ميكروبات، انت ليه عملت كده؟ ده راجل غلبان مش شايف اصلا، هتزود الطينه بله وتقول لي روح مشوار بعيد؟ بس ايمانه كان جميل، راح وفتح وشاف. كتير تقول يا رب هي الدنيا ناقصه، ده انا فوق راسي مشاكل وهموم وتعب، ليه لازمتها التجربه دي تيجي فوق ده كله؟ ما دي يا حبيبي عشان تفتح، دي يا حبيبي عشان تشوف، عشان عينك اللي انت فرحان بيها. اصل العين دي جميله، وكتير كده واحد يشوف اللي قدامه، ياه انت عينيك لونها ايه، وانت شكلها حلو، وانت جميل، وانت امور، حاجه كده بتزين الوش، شكلها حلو. اصل العين مش مجرد بس شكل، العين دي بنتكلم بيها، تبص للي قدامك وتكلمه بعينيك، يفهمك وتفهمه، في حوار بيتم جوه العينين. مش كل واحد بيفهم التاني، بس في واحد تبص له في عينيه تفهمه ويفهمك. وفي كمان نعمة الإفراز. أصل العين دي اللي يعرف تركيبها عندها جزئين، جزء ظاهر وجزء مستخبي ورا. الجزء الظاهر الألوان الجميلة اللي احنا شايفينها دي اللي بتخلينا نشوف، والجزء المستخبي اللي يقولوا عليه الشبكية والعصب البصري وكل اللي مستخبي ورا ده اللي يخليك تفهم اللي انت شايفه. يبقى أنا بشوف وبفهم، لازم الاتنين. لو حاجة اتعطلت يبقى مش هفهم اللي أنا شايفه، أفسره حاجة تانية خالص. في ناس بتشوف بس ما بتفهمش اللي بتشوفه، تفسره غلط، شمال على طول، غلط غلط غلط. عينين تعرف تشوف والدين صح، لكن ما تعرفش تشوف وتقدر وتسامح. عينين تطلع الايه، القذى اللي في عين اللي قدامك، لكن مش شايف الخشبة اللي في عينه. عينين صعبة جدا. في عينين تطلعك فوق، وعينين تشيل تنزلك تحت خالص، على حسب انت بتشوف ازاي. شايف ضعف اللي قدامك عشان تساعده، ولا شايفه عشان تهته؟
أصل سهل جدا أشوف إن اللي قدامي قميصه مبقع أو هدومه عليها وساخة، لكن أصعب إن أنا أعمل كده، أشوف إيه اللي على القميص بتاعي. عينيا بتوريني اللي قدامي، لكن لازم أوطي راسي عشان صعب. مين بيحب يوطي راسه؟ محدش، كله عايز يرفع راسه لفوق. لو وطيت راسك وتعلمت الاتضاع هتشوف، عينيك دي هتشوف اللي جواك، هتشوف خباياك، هتشوف ضعفاتك، هتشوف المشاكل اللي انت محتاج تشتغل عليها. سهل قوي اشوف عيوب غيري، قوي، اسهل حاجة، لكن اصعب ان اعمل كده عشان اشوف التعب اللي جوايا. فهل عينيك زينة وجميلة بس حاجة بتتعايق بيها، ولا حاجة ليها وظيفة حقيقية، ليها مغزى وعمق في حياتك الشخصية؟ عشان كده يقول يعني في معلمنا لوقا إصحاح 11: العين سراج الجسد، هي اللي بتنور. لو عينك دي بسيطة بتعرف توطي كده، جسدك كله يكون نير. لكن لو عينك دي شريرة فجسدك كله يكون مظلم. خلي بالك، انظر لئلا يكون النور الذي فيك ظلام، لحسن تكون فاكر انك ياما هنا ياما هناك وانت الدنيا ضلمة، عمال شايف بس البقعة اللي في اللي قدامك وناسي ان قميصك كله مليان طين. اوعى تكون سرحان في اللي قدامك وناسي تبص على نفسك. اصل في عين يعدي من قدامها المسيح ما تشوفوش. ما الكتبة والفريسيين عاشوا معاه وشافوا المعجزات وشافوا وعرفوا وبتاع، شافوه؟ لا. تعالى هنا، مين ده؟ مين اللي فتح لك عينيك وعمل ايه وازاي وتعالى تاني؟ لا، انت مش بتفهم، انت مش بتعرف، انت هتعلمنا، انت هتقول لنا نعمل ايه صح وايه غلط. يا خبر، ايه العينين دي؟ ايه العينين دي؟ مين فيهم الاعمى ومين فيهم اللي بيشوف؟ مين فيهم اللي عارف ان ده المسيح؟ هو ده اللي بيشوف. كم مرة المسيح كان جنبك وما شفتوش؟ كم مرة وقف معاك ونسيت تشكره؟ كم مرة سندك ونسيت تفرح؟ كم مرة عدى معاك مشاكل ومصايب قلت لا لا لا، ده مش هو، ده أنا عارف، أنا أصل أنا شاطر، أصل أنا كويس، أصل أنا بعرف أعمل حاجات كتير. وتنسى تشوف إيده، تنسى تشوف محبته، تنسى تشوف صليبه، تنسى تشوف كل حاجة حلوة في عملها معاك، وتشوف بس شطارتك وذكائك ومعرفتك. هل دي عين بتشوف؟ بتشوف. هل دي عين بتفسر وتفهم؟ ولا بتفهم حاجة. فخلي بالك لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما. أصل العين دي فسدت من زمان. العين بتاعت آدم وحواء اللي شافت الثمرة دي واشتهتها باظت، دخل لها فساد، باظت. هو جاي عشان العين دي تفتح تاني، جاي علشان يخلقها من جديد ويرد لها الصورة اللي اتخلقت عليها، المنظر الحقيقي بتاعها. العين اللي بتشوف مش عين بس منظر، عين تشوف المسيح وتعرفه، عين بتشوف الخطية ولا البركة، عين بتشوف الابن الضال اللي رجع ولا تبص في العجل المسمن وتطمع فيه. أصل عينيا دي دايخة وزايغة، نفسها في ده ونفسها في ده ونفسها في ده ونفسها في ده، مش شبعانة أبدا. في عين جعانة وفي عين بتدوس العسل. النفس الجعانة ليها كل مر حلو، والنفس الشبعانة بتدوس العسل، فرق كبير. العين الجعانة ما بتشبعش من كل حاجة، شهوات، ضعفات، أي حاجة بتشوفها ما فيش أي ضبط ولا ربط، عين مفتوحة على البحري. عشان كده لو عينك دي مش مظبوطة جسدك كله يكون مظلم. هو جاي النهاردة عشان العين دي تشوف وتميز وتعرف.
قديس يوحنا القصير يقول لو ملك عايز يقتحم مدينة ويكسبها يعني هيعمل ايه؟ هيقطع عنها المية ويقطع عنها الأكل. فالأعداء بتوعه يتعبوا من كتر الجوع فيقدر يكسبهم بسرعة. ده اللي احنا لازم نعمله مع أجسادنا. لو انت بتضبط شهوات بطنك في الصيام وتعرف تصوم، تقدر تقطع الأكل والمية عن شهواتك، فتقدر تنتصر على جسدك وعلى أعدائك وعلى الشيطان وعلى كل الشهوات. لو بتعرف تضبط ده هتعرف تضبط ده. لو بتستعمل ده علشان تضبط ده، عينك هتعرف تظبطها. أصل أنا ظبطت بطني، ظبطت شهوة، فالشهوة تانية كمان هتتظبط. هو كده الصيام، هو دي فايدة الصيام الحقيقية، إنك تقدر تضبط شهواتك. عايز تظبط عينك، انتهز فرصة الصيام. Abba Jean Colobos, il disait, si un roi voulait s'emparer de la ville de ses ennemis, il commencerait par couper l'eau et les vivres, et ainsi les ennemis mourraient de faim, se soumettraient à lui. De même pour les patients de la chair. Si un homme vit dans le jeûne et la faim, les ennemis de son âme sont affaiblis. C'est aussi simple. Si tu profites vraiment du jeûne pour affaiblir tes ennemis, tes convoitises, tes envies, tu vas y arriver. Tu vas réussir. Mais si tu jeûnes juste parce que voilà, j'ai un régime vegan, t'en profites rien. ربنا أحبائي يدينا إن احنا يكون عندنا العين البسيطة، العين اللي تدور عليه، العين اللي تفرح بكل حاجة روحية. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. تدخلني في قوي معرفة